स्टार्ट करूया न्ही. गुड आफ्टरनून. तुमकां सगळ्यांक आज येवकार आनी गणेश चतुर्थीच्यो हार्दिक शुभेच्छा. म्हजे बरोबर आज आसा वाल्मिकी नायक आनी अमोल पालेकर आनी मागता गणपती बाप्पा कडेन की गोंयच्या लोकांक, गोंयच्या राजकारण्यांक आनी गोंयच्या सरकाराक बरी बुद्ध दिवं की गोंयान जे चलना ते खंय तरी एकदां बंद जावचें. गोंयान जे घाणेरडें राजकारण चल्लां ती फुडली चवथ येसर थोडे तरी लीप जावचे आनी 5 वर्सां भितर आनी बरे तरेन गोंय सुदारचें. प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार तुमी फाटले 5-6 दीस जाले गोंयान जे कितें घडटा तें पळयलां. क्रायम सीन आज गोंयान वेगवेगळ्या तरेन वाडत आसा. गन कल्चर हॅज बिकम अ कॉमन फॅक्टर इन गोवा. खून, बलात्कार, ड्रग्स आणि तातूंत भितर आज एक गोष्ट दिसून येयल्या ती म्हणजे सँड माफिया. आता हो सँड माफिया हो प्रश्न आसा, म्हाका खबर ना गोंयकारांक खबर आसा काय ना जाल्यार हायकोर्ट इज सीज्ड ऑफ दिस मॅटर. हायकोर्ट इज मॉनिटरींग दिस मॅटर आणि गोवा पुलीस, गोंयचे सरकार, गोंयची वेगवेगळी डिपार्टमेंटां इन्क्लुडींग मायनिंग डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या तरेन हायकोर्टाक पानां पुसत असतात. एफिडेविट्स फायल करता वेगवेगळ्या तरेची फटिंगपणाची की एव्हरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. आणि अशा असताना आमकां दिसून येता की इट हॅज लेड टू अ मर्डर ऑफ अ लेबरर, नॉट ऑफ अनदर मायनिंग माफिया. इट इज जस्ट अ टीप ऑफ एन आयसबर्ग. ते कितें बारीक गोष्ट न्ही की जी चोरली आनी बॉल्सान घालून गेलो. सँड ही आमच्या प्रत्येक गोंयकाराची ताचेर हक्क आसा. ताजी चोरी जाता, ताचे खातीर बोट वापरता, ताचे खातीर ती पयस व्हरपाक ट्रक वापरता. प्रत्येक पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीन हें घडटा. अशें आसतना जर हें पुलिसांक दिसना आनी दिसता जाल्यार ताचेर कांय कारवाय जायना आनी मर्डर जावपा सारकी परिस्थिती गोंयांत येता जाल्यार हाजे खातीर गोंयचो होम मिनिस्टर, हू इज ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, इज रिस्पॉन्सिबल. ही शूड हॅव इमिजिएट एक्शन टेकन इन द मॅटर. ही जी गजाल घडटाली, हे सँड मायनिंग इलिगली घडटाले, हे जर पुलिसांक खबर ना जाल्यार इट इज हाय टायम दॅट पर्सन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दॅट पुलिस स्टेशन should be suspended immediately. कारण he is not capable if he cannot find a simple thing like sand mining which is being done illegally. आमचो PWD मिनिस्टर आसा, तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे घडला आनी तांकांय खबर आसूंक जाय म्हाका दिसता की ह्या गोष्टीन कोण इन्वॉल्व आसा. ड्रग्स आज कोस्टल बेल्ट जर पळयत जाल्यार एक वेगवेगळ्या तरेन फोफावला. ड्रग्स माफिया हांचे जर पुलिसां कडेन सेटलमेंट नासत जाल्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट. होल ऑफ गोवा नोज and whole of coastal belt and people who come to indulge into drug addiction knows where to find drugs. It is very difficult for me to believe that police do not know the source of these drugs. आज परिस्थिती अशी आयली की हैदराबाद पुलीस गोंयांत येवन कारवाई करता, गोंयच्या एका किंगपिनाक अरेस्ट करून व्हरता आनी हाजो मात सुद्धा आवाज त्या गोवा पुलिसांक येवपा दिना. हाजो अर्थ तांकां गोवा पुलिसांचेर विश्वास ना अशें जाता. परत एकदां सांगूंक सोदता की गोवा पुलीस हॅव व्हेरी स्मार्ट पुलीस ऑफिसर्स. द प्रॉब्लेम इज पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आनी दॅट इज वाय दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म. हो पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जर काडत गोवा पुलिसां वयलो, गोवा पुलिसांक जर इंडिपेंडंटली काम करपाची जर तांकां पॉसिबिलिटीज दियात जाल्यार they can perform very well. The problem is every MLA, every minister, including Home Minister and Chief Minister's interference is there in the investigation process. This should stop immediately. And I think it's high time, as a Chief Minister, if we can't handle Home Minister portfolio, it should be handed over to some other minister or appoint some other minister for holding. Because the amount of crime rate increase which is happening in Goa is not good for Goa. As गोंयचे नाव गोंयच्या भायर प्रत्येक चॅनलाचेर, प्रत्येक मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर, प्रत्येक कान्या कोपऱ्यात रॉंग तरेन वता. इट इज अफेक्टिंग टुरिझम. इट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट टुरिझम. वी विल नॉट गेट फॅमिली टुरिझम and it is going to have huge impact on Goa's tourism also. So हाजे implication जे आसा
मायनिंग जर बंदच आसा 3 महिन्यान ते सुरू करपाक आशिल्ली ती करूना तेन्ना टुरिझम इज ओनली फॅक्टर, ओनली इंडस्ट्री which is going to be the industry which is going to give some income to Goa. आणि जर अशेच गोंयचे नांव बदनाम जायत रावले for wrong reasons, for murders, for rapes, for crimes, for drug abuse, drugs related case, जाल्यार गोंयची टुरिझम इंडस्ट्री तुम्ही खंय ना खंय तरी डिस्ट्रॉय करतले. चीफ मिनिस्टराचे मौन जे आसा on the issue of shootout at Kurzoram which led to murder and sand mafia as they call it. प्रत्येक आज गोंयांत 3-4 नद्यो आसा तातूंतल्यान सँड मायनिंग जाता आनी तांकां सोदून काडप, तांकां धरप. इट इज नॉट व्हेरी डिफिकल्ट जॉब. हो जो विशय आसा ऑफ सँड मायनिंग हो कितलो वेळ जालो हाजेर पॉलिसी प्रॉपर येवना. इट इज नॉट रेग्युलेटेड. इट इज हाय टायम दॅट इज ऑल्सो रेग्युलेटेड ऑर इट विल गेट डिस्ट्रॉयड अगेन. सो जर आज प्रत्येक पॉलिटिशियनाक दिसता की आपल्या ज्या तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर सँड मायनिंग चल्ल्या, then I think it is high time they report it unless they are involved in it, and which is the only reason why police are not taking action. So माझी मागणी आसा सरकाराकडे की it is high time crime rate is brought under control. It is not good for state of Goa, for tourism of Goa and for people of Goa. It is become a lawless society in a lot of places and they should immediately book the culprits who are involved in this crime and take appropriate action. आणि मेजर जो मुद्दा आसा जो ड्रग्स, यूज ऑफ ड्रग्स, abuse of drugs and supply of drugs जो विषय आसा गोंयांत तो खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी इट इज व्हेरी इजी टू डू इट. इट इज नॉट व्हेरी डिफिकल्ट. म्हाका दिसता गोंयच्या नॉर्दर्न बेल्टान आनी एवरीबडी नोज वेर दिस इज युजली फाउंड. इफ दे गिव ऑनेस्ट ऑफिसर्स अ चान्स टू टेक एक्शन इन द मॅटर, म्हज्या कोतान हें बंद जातलें. फक्त आसा की हेतू बरोबर आसपाक जाय. इंटेंशन शूड बी रायट. And we could see a better Goa for the future and give a better Goa to the future generations of Goa. जसे दोतोरान सांगले, गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन दिसान दीस फक्त वायट जाता अशें म्हणूंक शकना. म्हळ्यार इट इज कमिंग टू अ क्रायसिस पॉयंट. अशे घटना घडपाक लागले आमी गोंयकारांक केन्ना आयकूंक सुद्दां नाशिल्ले ते आमच्या राज्यात आतां घडपाक लागले. पयलीं सोनाली फोगाटाची केस जाली, ताजेर इतलो कॉन्ट्रोवर्सी जालो आनी अजुनूय चालू आसा. काल पर्यंत सुद्दां तेज्या फॅमिली मेंबरान सांगला की गोंयचे पुलीस हरियाणा येवन ताणें सारकें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक ना म्हणून. मागीर सँड माफियाची केस गोंयांत बंदुकेनी एकामेकाचे मारपाचें आमी केन्ना आयकूंक नाशिल्लें, हें चालू जाल्लें आसा. आनी आजूच जी एक नवी केस न्यूजान येता, ब्रेकिंग तुमी आयकलां आसतलें, एक भुरग्याक जाचो मांडोवी ब्रिजाचेर एक्सिडेंट जालो आनी ताजी ब्रिजार बॉडीच मेळिना खुबशे दीस. ताजी आज बॉडी मेळ्ळी आनी ताज्या बापायन डिमांड केला की ही एक्सिडेंट न्ही, ताका किडनॅप केलो आनी मागीर मर्डर केलो आनी मागीर प्रेसान बोवाळ जालो म्हणून ताजी बॉडी त्या कॅसिनोच्या सायडीक उडोवन मेळिल्ली अशी ताणें आरोप केला. तर जशें दोतोरान सांगलें, म्हाका दिसता हें जें काम होम मिनिस्टराचें आसा हें काम डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन जायना, तांचे कडेन हँडल जायना. सो आमचो पार्टीचो ताणें डिमांड केला की हो जो पोर्टफोलिओ आसा ही शूड गिव इट टू अ डेडिकेटेड मिनिस्टर जाचे फूल फोकस होम मिनिस्ट्रीचेर आसतले आनी जाका थोडी एक्सपिरियन्स आसतले. ही लास्ट केस जी आसा ती सगळ्यांक शॉकिंग एक्चुअली. म्हळ्यार हातून तुम्ही फॅक्ट्स पळयल्यार सामके म्हळ्यार पणजेन म्हाका दिसता लोक खूब चर्चा करपाक लागला हाची, बिकॉज इट इज अनहर्ड ऑफ. ब्रिजार एक एक्सिडेंट जाता आनी ज्या भुरग्याचो एक्सिडेंट जाता ताजी बॉडीच मेळना. पुलीस म्हणटा ताजी बॉडी ब्रिजा वयल्यान सकयल पडली म्हणून. दुसऱ्या दिसा ते कोणाची तरी बॉडी आसा म्हणून बापायक आनी आवयक आयडेंटिफाय करपाक आपयता. आवय बापूय म्हणटा हो आमचो चलो न्हीच, ताजी बॉडी अजून मेळूंक ना म्हणून. तो कदाचित जिवंतूय आसत पूण पुलिसांक ते पांयां पडटात की ताका मातशें सोदात म्हणून कशा भशेन इन्व्हेस्टिगेशन करात म्हणून. पुलीस कसलेंच इन्व्हेस्टिगेशन करिना. आनी अशे सर्कमस्टान्सीस आसतना सुद्दां पुलीस डज नॉट टेक द ड्रायव्हर अँड द ऑक्युपंट्स ऑफ द कार इन टू कस्टडी. ज्या गाडयेन एक्सिडेंट केल्ली ती गाडी एका कर्नाटकाच्या काउन्सिलराची गाडी, ताजेर सारखे बरयल्ले आसा तांच्याच गाडयेर. ताणें कसलो प्रेशर पुलिसांचेर हाडलो तें आमकां खबर ना, पूण
पुलिसांनी त्या लोकांक कस्टडीनूच घेवंक ना. केन्ना तुम्ही आयकलां की एक्सिडेंट जालो, द विक्टीम इज मिसिंग अँड द पर्सन्स हू हॅव डन द एक्सिडेंट आर नॉट इवन टेकन इन टू कस्टडी. हो कसलो लॉ अँड ऑर्डर. आणि तो बापूय ताका पळयल्यार रडपाक येता सामकें. ही इज बेगिंग. तो म्हणटा आता ही फुडली सिद्धीनायक केस जावं नये म्हणून ही इज बेगिंग. आणि ताणे सारखे म्हणजे तो सादो मनीस न्ही, तो एक्चुअली ही इज अ एक्स कमांडो, तो स्विमर, ताका बॅकग्राऊंड बरो आसा. आणि तो सारको सांगता की आज जी बॉडी मेळ्ळ्या ताच्या चल्याची ती न्हंयेत 4 दीस आशिल्ली बॉडी न्ही. जेन्ना एक बॉडी उदकांत 4 दीस उरता तेन्ना ती ब्लोट जाता. ताणे प्रूव्ह केल्ले आसा की ही बॉडी फ्रेशली मर्डर्ड बॉडी म्हणटा तो अजून ताचे आणि ताका कसलीच इंजरी ना. म्हणजे तेन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्ना भरपूर इंजरीज जाता बॉडी. तो म्हणटा आनी ताका कसलीच इंजरी ना, फक्त तकलेक ताका मार बसला आणि इट इज फ्रेश ब्लड म्हणटा तो. तो म्हणटा दिस इज अ किडनॅपिंग. म्हणजे एक्सिडेंट जातकच ताच्या भुरग्याक किडनॅप केल्लो आणि ताका जेन्ना प्रेसान बोवाळ जालो म्हणून ताका मर्डर करून आज त्या कॅसिनोच्या सायडीक उडयला. तर ह्या भुरग्याचो मर्डर कित्याक जालो, पयलीं म्हळ्यार हो मर्डर केस रेजिस्टर कित्याक जावना. आमी पयला फोगाटाची केस जावं आनी खंयची जावं आनी आतां ही केस जावं, गोंयचे पुलीस मर्डर FIR घालपाकूच सोदिना. कित्याक? वॉट आर दे हायडिंग? आणि ह्या केसीन स्पेशली म्हाका दिसता सगळ्यांक व्हडलो एक हे आसा की हो जो बापूय आसा सगळे वळखता. तो पणजेन ताका सगळे वळखता. आणि आज ताणें स्वता प्रेसाकूय सांगलां ही इज अ BJP कार्यकर्ता फॉर 25 years. 25 वर्सां म्हणटा आपूण आपणे ह्या पार्टी खातीर काम केला, भाई बरोबर काम केला, सगळ्या लोकां बरोबर काम केला. आज म्हजे बरोबर कोण उबो रावतलो तो विचारता. ताजे बरोबर म्हाका कोणूच दिसूंक ना. म्हणजे ही भारतीय जनता पार्टी जी आपल्या एका कार्यकर्ता बरोबर रावची ना इन सच अ मर्डर केस, इन अ हिनस मर्डर अँड किडनॅपिंग केस जसो ताणें आरोप केला, ही पार्टी सामान्य लोकांबरोबर कशी पावतली. सो आमचो हो डिमांड आसा की अशे परिस्थितीन गोंयकारांक घालूं नाकात, पणजेकारांक घालूं नाकात. दिस इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस क्रायम. आणि आज आवय बापूय टीव्हीचेर रडटा ते पळोवन आमकां खूब दुख्ख जाता. वी गोवन्स डू नॉट डिजर्व दिस टायप ऑफ गव्हर्नन्स. आणि आमी चीफ मिनिस्टराक परत डिमांड करता की तुम्ही प्लीज स्टेप डाउन एज द होम मिनिस्टर अँड फाइंड समबडी केपेबल अँड एक्सपिरियन्स हू इज डेडिकेटेड ओनली टू होम मिनिस्ट्री. नाजाल्यार हाज्या फुडें आनीकूय मर्डर, किडनॅपिंग, रेप हें जायत रावतलें गोंयांत. एक विचारता आता पळय जर खुबशे क्रायम वाडत आहा, खूब कितें कितें केसी येता, पूण पुलीस वाल्मिकीन म्हटलें की मर्डर केसी रजिस्टर करना. सगळी चडशी फॅमिली डिमांड करतकीर केसी रजिस्टर जाता. सो अशें कित्याक दिसता पुलीस प्रेशरायज आहा? पण कशें आसता जेन्ना राजकारण्यांचे इंटरफेरन्स आसता पुलीस डिपार्टमेंटान तेन्ना ह्यो गजाली घडटा. जशें फोगाट मर्डर केस इनिशियली वॉज रजिस्टर्ड एज अननॅचरल डेथ. आणि आमचो CM म्हणटालो इन्सिस्टेड दॅट इट इज अ केस ऑफ हार्ट अटॅक. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येवना, विसेरा रिपोर्ट येवना, कांयच येवना. अशा वेळार वाय डिड यू इन्सिस्ट दॅट इट इज अ केस ऑफ हार्ट अटॅक अनलेस यू आर एक्सपर्ट इन फॉरेन्सिक्स. विसेरा रिपोर्ट एज फार एज आय नो हॅज नॉट येट बिकम पब्लिक or it has not yet become part of investigation process. खंय तरी ह्या गजालीन खुबश्यो गजाली मोडतात. What is that angle? What is the conspiracy angle is not known. Family is doubting entire investigation process. ज्या तरेन जे घडला, ज्या हॉटेलांत भितर हे गजाल घडल्या, त्या हॉटेलाच्या ओनराचे आनी तांचे कितें आसा तें कांय कळना. कित्याक द वे इट इज आय डोंट थिंक देर इज एनी एक्शन टेकन देर. ऑफकोर्स तुम्ही आज एका वेगळ्या बिझनेसमॅनाक इट इज सेड दॅट इट इज फाउंड देर, इट इज ही इज अरेस्टेड. But where it was given, how it came there, how it was allowed to come there, all that has to be investigated. So somewhere down the line, investigating officer jenna independence melna, he cannot investigate independently when there is political interference. Of course there is political interference. आज गोंयान प्रत्येक पुलिस स्टेशनाचेर आपलो MLA म्हणटा ताका आपल्याक एक अमको PI जाय आनी ताका तो व्हरता आनी तो आपल्या बरोबर आपली टीम व्हरता. This culture should stop. Officers who are deserving, who are good at investigation, and Goa police has tremendous talent. There are officers, I have been into criminal practice for the last 25 years, I have known some officers who have now become SPs also. And they are very intelligent, but very intelligent officers are in headquarters. Because they are not collecting haftas for politicians. This is a fact, and I am saying this on camera today. And those who are capable of collecting huge haftas are given good police stations.
This is a fact and whole department knows it. Why there are honest officers who are there in traffic, who are there in headquarters, who are in reserve or in Valkoi training center? Only because they are not collection agents. ही परिस्थिती आसा गोंयांत आनी हे जर खंयचो पॉलिटिशियन अमान्य करता जाल्यार तांणी डिबेटा घेवचे. आज तुम्ही जर कोस्टल बेल्टार भोवले, आज तुम्ही जर लुक्रेटिव्ह पुलीस स्टेशन भोवले आनी पळयत जाल्यार ओनली पर्टिक्युलर ऑफिसर्स आर असायन्ड देयर एंड you see their call records. Whose call? Maka दिसता it's time we ask for RTIs of the call records of all police officers. They have two numbers. One is a regular number and one is a number of their personal. We should ask for CDRs and see number of calls going to them from which politicians. हे जर पळयत हे जर तुमकां दम आसा आनी जर हांव जे म्हणटा पळय ते जर तुमकां अमान्य आसा then make those records public for last 6 months and पळया कितें जाता तें. If I am saying it is not true, do that and you see प्रत्येक police स्टेशनाचेर ही परिस्थिती आसा. It's a failure of government. Absolute failure of government when there is a law and order problem, there is an increase in crime rate. It is fearlessness. आज तुम्ही खंयची country पळया where there are less crime rates is the fear of punishment thereafter and prosecution. When everything fails, it becomes a fearless society, and when we are fearless, you don't fear law and law enforcing authorities to crime karta. Otherwise, if you fear that if I am caught, I am going to be taken to task, you don't commit crimes. The fact is, land mafia जे आशिल्ले ते फोफावले कारण police machinery failed or politicians made them fail. Similar situation is with sand mafias. Sand mafia ना हायकोर्टाक जर गरज पडली की ह्या गोष्टीचेर विचार करपा जाय, हे मॅटर आमी हँडल पळोवपा जाय स्वता आनी मॉनिटर करपा जाय. आनी देर ऑल्सो यू आर सेइंग एक 4 खंय बोटी धरता कोण एक कामगार धरता झारखंडचे खंयच्यान सांगता की आमी धरले म्हणून. Have you heard of any land mafia being arrested in last 1 or 2 years? No. The reason is they all have political blessings. कुरचरे सारख्या गावार कोण खंयचो कॅन्डिडेट खंय लँडान इन्वॉल्व हातून सँड मायनिंगान इन्वॉल्व असलो अख्ख्या गोंयांक खबर आसा. पेडण्यान कोण इन्वॉल्व आसा अख्ख्या गोंयांक खबर आसा. कुडचड्या कोण आसा ते कोणाक खबर ना, सगळ्या खबर आसा. प्रत्येकाचे संबंध खंय ना खंय तरी पॉलिटिशियन्सा कडेन कनेक्टेड आसता and that is why they can afford to do this and that is the failure of government and governance and that is why there should be change. पळयत जाल्यार चडशे टुरिस्टांचे खंय तरी एक केसी अशी भायर येवपाक लागल्या जशी फोगाट केस आहा नाल्यार मागीर एक टुरिस्ट ड्रावनींग केस म्हणून आतांच आमी एक पळयताले आमी तेजेर सो वॉट यू थिंक. पयली म्हणजे CRZ जे एरियाज आसा all CRZ areas should shut their restaurants and hotels between the month of 1st of June to 30th of August or September if I am not mistaken. 4 महीने बंद दवरपाक जाय. CRZ which are given permission, it's High Court's order, there is a judgment of our High Court. कितली रेस्टॉरंटां गोंयकार आसा ती बंद दवरतात. कितली रेस्टॉरंटां जे गोंयकार चलना ती सगळी चालू आसता CRZ एरियान. How are they running? That is a question every Goa should ask the department and ask the police. How are they running? With the blessings of CRZ authorities, Environment Ministry, with the blessings of police. These are the places where drugs are being served. As open truth asa, it's a fact. It is not a very difficult proposition for the police to go and investigate and find out who are behind drugs. As Goa is becoming a drug hub, people are coming here for partying and making use of drugs. And it is said that family tourism is moving away from Goa. We have seen efforts of tourism minister as he says that there is going to be change in the way tourism is being handled in Goa. I think all the departments will have to work in tandem and also have to find out what is that is keeping good tourists away from Goa. आज जे British tourists गोंयांत येताले, आज जे जर्मनीच्यान tourists गोंयांत येताले, who are high spending tourists, why are they not coming to Goa? What is that dissuades them from coming to Goa? It's because of our failure of our tourism policies, failure of consistent failures of government to enforce law in proper sense. DG traffic police instructions दिल्ली आसा. Don't stop tourists unless they have violated law. आज तू मेरसे जंक्शनार पळय, कालांगूट जंक्शनार पळय, every 2 kilometers there are traffic police stopping every tourist vehicle. All of them have violated. कित्याक काडयता तांकां? That means fearlessness.
DGP चे पडला कोणाक? म्हजो बॉस आसा न्ही पॉलिटिकल. I have to collect money and after and give it to him. That's the tendency of a traffic police officer today. This is the situation. That is why it's called failure of the government and governance. मिस्टर पालेकर तुम्ही म्हणले पळय आता सीएमान होम मिनिस्ट्री दुसऱ्याक दिवचे म्हणून पण हितून कितें चेंज जावपाची शक्यता आहा? प्रयत्न- आणि दुसऱ्याक समज दिलो जाल्यार तुमच्या नदरेन कोण आहा दिसता तुमकां केपेबल इनफ? सरकारान कोणूच capable ना. The problem is the whole government is capable, but there is at least one lesser devil than the other, no, bigger one. At least कसं असता आज त्याच्याकडे 100 गोष्टी आसा 100 गोष्टीची कामां करपाक ताका ताकद ना. आज सगळी डिपार्टमेंटां बरी आपल्याकडे दवरली असो अर्थ जायना. You give one minister, some capable minister, or you find a person. Let's see that if you are not able to control the department which is there and you are not able to give enough time to it. सिद्धी नाईक मर्डर केसान कितें जालें? आज परिस्थिती अशी आसा, it has gone undetected. You have failed somewhere, न्ही? You close the matter completely. There are so many crimes like this which gets closed. Some because of political interference. There are some crimes which are registered for political interference, and there are some crimes which do not get registered for political interference. I am only saying that forget everything else, give independence to police, and you see how the department functions. We have very good, honest officers in the department. Goa Police Department is one of the intelligent officers. You have graduates who have done double graduation, post graduates, and smart, intelligent PSIs, PIs, and DYSP level officers. The problem is they have not given independence to work. So you are saying that the Goa police being controlled by the politics? Absolutely, absolutely. Otherwise, you give them. I am telling you, I work. You've seen. Give them the world. Also, it is high time. Goa police also implements, or Goa government thinks on these lines, that most of the crimes go acquitted. They do not lead to conviction because of the disconnect between filing of a charge sheet and investigation process. There has to be some legal interference at this stage so that those loopholes are sealed, so that there is no loophole. And as a defense lawyer, it becomes an easy thing for us when it comes to cross-examination to find loopholes in the charge sheets. As a lawyer, I can tell you that. And if you give that assistance to an officer at the stage of investigation and before filing of charge sheet, a proper one, dedicated one, then you see the kind of conviction rate that we can see in Goa. I'm sure there can be a difference. Just that it has to be a thought process. And tomorrow you might see a reply from the Chief Minister, I don't need advice from other political parties or our political opponents. We are smart and intelligent enough. If you are smart and intelligent enough and you do not need advice from us, then show your intelligence by your actions, which we can't see. That's the unfortunate thing for Goa and Goan circles. I just want to add one thing. दिल्लीक आमचो सरकार आसा. सगळे जाणा की दिल्लीन मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल आसा आनी ताचे फक्त 6 मिनिस्टर आसा. Arvind Kejriwal does not hold any portfolio. He has given all the portfolios to ministers. आणि 2 कोटीचे पॉप्युलेशन दिल्लीचे 6 ministers are running Delhi beautifully आणि हांगा 12 मिनिस्टर असून हांचे कडेन गोंय सांबाळना. And I think it is a matter of trust. I think the chief minister does not trust his own ministers. That is why he is holding all the But Mr. portfolios to Valmiki, himself. don't you think the similar situation is there in Delhi also, just like Goa? In As Delhi, far as crime is concerned. absolutely, and in Delhi, the law and order is controlled, and the police is controlled by the Central Home Ministry directly under Mr. Amit Shah. There in Delhi, we don't have control of the police, unfortunately. In Punjab, where we have recently been elected, our government has been elected. थंय आमच्याकडे पुलिसाचो कंट्रोल आसा. आनी तुम्ही फाटल्या 3 म्हयन्याचे आमचे परफॉर्मन्स पळय. We have arrested hundreds of drug peddlers, and not just petty drug peddlers, but drug dealers. We are going up the chain. पंजाबात ड्रग्साचो व्हडलो प्रॉब्लेम आसा, गोंयच्या पेक्षा चड आसा, and we are working on it. ड्रग्सूच न्ही, गँगस्टराचेर कितले एक्शन घेतिल्ले आसा. इवन सिद्धू मुसेवालाचो येदो व्हडलो हाय प्रोफायल मर्डर जालो. Within 2 days we caught them, and we have gone further. That is what happens when police is given a free hand. गोंयांनी बरे पुलीस आसा दोतोर म्हणटा तशे, पूण हांगा मिनिस्टर इतले वाटला उडयला न्ही. आज पुलिसांक कोणाचोय फोन येता, हरियाणाचो चीफ मिनिस्टर कितें स्टेटमेंट करता किंवा हरियाणाचो कोण तरी मनीस तांकां प्रेशर घालूंक शकता. कर्नाटकाचो काउन्सिलर एक्यूज आसा म्हणून कर्नाटकाचो फोन येवन तांकां प्रेशर घालूंक शकता. सो गोवा पुलीस तांचो कांय वालोरूच ना. They are not empowered at all. They are completely pressurized and stopped from working by the Goa's politicians through their friends of Bharatiya Janata Party in Karnataka and Haryana and other states. That is the problem. Thank you.